Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how was life today? How is it going? Good morning. Long time not to see you guys and miss you so much. So guys, how was life today? I hope you in the good condition and happy situations. I hope you in health conditions. So sorry I'm so sad because uh, we have 3 weeks not meet at each other. Sudah 3 minggu kita nggak bisa bertemu ya. Hampir 3 minggu. Kita masih dalam kondisi long distance like now. Ya, kita nikmati ya dengan kondisi yang saat ini. So, in here, I will try to explain to you. Miss akan coba menjelaskan materi kepada kalian agar kalian lebih mudah belajarnya. Sebelumnya, so sorry because I'm used the application to explain to you. Karena di rumah Miss gak ada whiteboard, gak ada spidol juga. So, I will explain to you. I will try explain to you in this video. Okay? Please concentration. Okay? In here, I will explain some of material for today. This is for your test. Ini untuk tugas hari ini. I have shared to your teacher in your class. Ini sudah share ya ke wali kelas tugasnya hari ini. In here I will explain more. Misalkan jelaskan lebih lagi. Takutnya kalian nggak paham dan nanti banyak pertanyaan. Kasihan kan walasnya ya. Okay, please attention, okay? In here there are materials. The material is descriptive text. Sebelumnya, lihat ya, descriptive text. Sebelumnya kita sudah pernah belajar ya, dan udah berapa minggu we learn about how to describe, bagaimana mendeskripsikan apa aja? Someone, something, and animals. Ya, we have learned. Kita sudah belajar mendeskripsikan seseorang, benda, dan binatang. Di sini kita akan belajar lebih lagi tentang text deskriptifnya. What is the meaning of descriptive text? Look at here. Kalian bisa baca, dan ini ditulis di buku tulis ya. Tulis di buku catatan. Because this is the material. Ini karena materinya. So you have to write down in your note. Look at the description. Penjelasan dari descriptive text itu apa sih, Miss? Look at here. Dibaca ya. Descriptive text. When we write a detailed description about someone or something. When we write a detailed description about someone or something, we are writing a descriptive text. Ketika kita akan menulis penjelasan yang detail tentang seseorang atau benda, kita akan menulis descriptive text. Kalian juga pasti sudah mengenal descriptive text itu dalam teks bahasa Indonesia ya. Can here? It is a text to present fact and information about the subject by describing its part characteristics. Ini adalah teks yang biasanya digunakan untuk menyatakan kejadian atau informasi tentang subjek dengan mendeskripsikan bagian-bagiannya, karakteristiknya, etc. dan lain-lain dan sebagainya. Jadi teks ini mendeskripsikan secara detail tentang part and characteristics. Ya, diingatkan kembali ya materinya biar kalian tidak lupa. In here there are 3 generic structure. Ada 3 generic structures. What
is the meaning of generic structures? Apa sih Miss artinya di generic structures? Ya, betul. Struktur umum atau struktur teks atau pola teks ya. There are three. The first is, what is that? Please read. Identification, that's right. First is identifications. Sorry, so hard to learn these applications. Identification, descriptions, conclusions, and the others. Ya. Oke. Identifications. Pertama ada identifications. Jadi dalam teks deskriptif itu yang pertama ada identifikasi dulu. In the opening paragraph, tell the reader what the description is about. Ini biasanya ada dalam paragraf awal. Tells the reader, menceritakan kepada pembaca what the description is about. Tentang apa deskripsinya. Jadi ini menceritakan awalnya dulu, paragraf pertama. Nanti kita lihat di contohnya ya. Oke. Next. The second part is descriptions. Descriptions itu adalah mendeskripsikan. Ini biasanya pada paragraf selanjutnya. Each one focusing on a different part or area. Build up to complete descriptions. Each one focusing. Pada bagian ini fokus kepada bagian-bagian dari deskripsi itu sendiri. Untuk melengkapi deskripsi yang awal. Jadi pada bagian deskripsi ini semuanya tentang deskripsi. Misalkan paragraf pertamanya, I have new something. Saya punya sesuatu yang baru. That is the doll. Itu adalah boneka. Nah, itu pernyataan pertama merupakan identification. Selanjutnya, the doll is so cute. The color is blue. It has dan sebagainya. Jadi paragraf selanjutnya itu menjelaskan tentang karakteristiknya. Get it? The last, conclusions. What is the meaning of conclusions? Yeah, that's right. Kesimpulan atau summary. Apa sih? Summary. In English is summaries, the whole descriptions. Merupakan summary, apa sih summary itu ya? Ringkasan, oke. The whole description, ringkasan dari semuanya itu. Tadi kan kalian menceritakan the doll. The doll is so cute, the color is red, and I love it so much. Summariesnya apa, Miss? Summariesnya misalkan, I like the doll so much because this is gift by my mother. Nah, that is a conclusion. Jadi kesimpulan atau paragraf akhir disebut dengan conclusions. Okay, do you understand so far? Paham ya sejauh ini? So how many generic structures in descriptive text? Yeah, that's right. There are 3 generic structures. Jadi ketika kalian akan membuat descriptive text, wah, kok bisa saya ngomongnya? Descriptive text, there are 3, setidaknya ada 3 generic structures yang seperti ini. Pertama harus ada identifikasi dulu, and then ada description-nya, and then ada conclusions-nya. Okay? Understand so far? Okay, next we will continue. Okay. Next is language features. What is the meaning of language features? Selanjutnya kita akan belajar tentang language features. Language features itu adalah unsur kebahasaan yang ada dalam descriptive text. Ada apa aja sih, Miss? Nah, di sini ada, biar catatan ya untuk kalian. So, you have to write down this note, okay? Okay, the first look at, read, using technical terms to introduce the topics.
to the new reader as well as communicative with those already familiar with the topic. Yang pertama, menggunakan technical terms, istilah-istilah teknik, to introduce the topic, untuk menceritakan kepada pembaca, as well as sebaik komunikatif with those already familiar with the topic. Apakah mereka familiar dengan topiknya? Misalkan, yang tadi contohnya, I have a new doll. Nah, itu adalah istilah teknik. Dia menceritakan sesuatu yang baru. I have a new doll. Oke. Biasanya gitu. Biar orang-orang langsung terfokus gitu. Oh, dia punya boneka baru. Terus gimana sih bonekanya? Nah, dijelaskanlah di kalimat selanjutnya. Oke. Get it? Guys? Okay, I hope you are with me, okay? Next, second, using a formal and objective language style. Biasanya menggunakan formal dan bahasa yang objektif ya. Bahasanya objektif, langsung kepada topiknya. Jadi langsung, misalkan bonekanya lucu, ya lucu. Terus warnanya ini, lebih objektif kepada bendanya atau kepada orangnya. Okay? Next, using adjective. Nah, that's right, adjective. What is the meaning of adjective? Oke, betul sekali. Kata sifat ya. Kalian kan sudah belajar ya, adjective. Kata sifat. Menggunakan kata sifat. Tadi kan ada use. The doll is so cute. Dan sebagainya. Using simple present, menggunakan tenses yang simple. Ingat ya, tenses simple itu tenses yang sering digunakan untuk kegiatan sehari-hari, kebenaran umum, dan sebagainya. Kita udah belajar di chapter sebelumnya. Next, using singular and plural noun, menggunakan kata benda singular and plural, jamak dan tunggal. Oke. Next, using pronoun. Pronouns, ya, masih ingat dengan pronoun. Ayu, Dewi, she, it, okay. Terus, mention the name of people, animal, and things. Menyebutkan bendanya and name. Sebutkan ya bendanya atau binatangnya dan sebagainya. Mention the characteristic of people, animal, and things. Selanjutnya, menjelaskan karakteristiknya. Mention the actions related to the people, animal, and things. Sebutkan actions-nya atau tindakannya. Yang sebelumnya kita sudah belajar mendeskripsikan hewan. Misalkan, ikannya berenang, burung terbang. Itu action-nya. Okay, so sorry. Do you understand so far, guys? Okay, I hope you are understand. So this is for example, for description of someone. Ini contohnya ya, mendeskripsikan seseorang. Can you see, guys? Can here look at description of someone. Silakan dibaca masing-masing teksnya dan ditulis ya. Kenapa sih harus ditulis? That makes you write well in English written. Biar kalian terbiasa menulis bahasa Inggris ya. Jangan ragu, jangan menyesal karena menulis ya. Insya Allah dengan menulisnya kalian hari ini, kalian akan ingat nanti. Oke, amin. Okay, next. Description of someone. Ini tentang contoh tentang description of someone ya. Oke, look at. My younger brother, Riyandi, is very great and cool boy. He is 16 years old this year. Dia 16 tahun ini. He is teenager. Dia seorang teenagers. What is the meaning of teenagers? Remaja. Okay, that's right.
Are you teenagers, guys? Okay. Riyandi is tall enough. Tall enough. Enough itu cukup ya. Cukup tinggi. He is 170 centimeters. 170. Wow, tinggi ya. Siapa itu ya? Tinggi siapa di kelas? His weight is 60 kilogram. What is the meaning his weight? Weight, berat. That's right. Beratnya ya. His complexion is rather tan. His complexion is rather than. There is special thing he has and you can know. It is small under his right eyes. Ada bagian spesial dari dia yang kamu bisa ketahui dari apanya? Mole. What is the meaning of mole? Coba cari ya, mole. Mole itu semacam tai lalat ya. Under his right eyes, dari mata kanannya. My brother also likes to play some musical instruments. My brother also likes to play, suka bermain some musical instruments, such as guitar, drum, and bass. He also likes to wear jeans and t-shirts. Dia juga suka memakai jeans dan kaos. Kaos ya. Usually, he completes his appearance by wearing a part of sneakers. Dia melengkapi penampilannya dengan menggunakan sneakers ya. I like him so much because he is my lovely brother. Okay, in here look at, ada 3 bagian. Tadi apa aja descriptive text? Identifications. Identificationnya yang mana, Miss? Nah, dari sini. My younger brother Riyandi is very great and cool boy. Sampai boy. Ini identifications. Selanjutnya ada descriptions. Description yang mana, Miss? Dari sini. 16 years old, he's teenager, enough tall, centimeters, tingginya berapa, terus punya ciri-cirinya gimana, sampai dengan sneakers. Itu identification. Terakhir apa, Miss? Nah, this is conclusion. Okay, conclusion-nya yang ini. I like him so much because he is my lovely brother. Nah, itu paham generic structure dari descriptive text. Are you with me? Paham ya? Miss harap kalian paham. Miss mencoba menjelaskan agar kalian paham dan mengerti, oke? Lanjut ya. In here. Nah, ini kelas tugasnya kalian. Gampang banget kok tugasnya ya. Tugasnya di sini ada latihan ya, exercise. Tulisnya di buku tugas, oke? Nanti langsung dikirim ke Miss Japri. Tugasnya langsung dikirim ke Miss hari ini juga. Tidak bisa dikerjakan besok, oke? Karena besok sudah berganti pelajaran. Can here look at exercise latihannya. Ada beberapa latihan di sini, ada 4 latihan. Task 1, apa artinya task? Tugas ya. Task 1, task 2, task 3, and task 4 the last. Can here, task 1. Read the text, the study carefully to do the next task. Baca teksnya. Then study it carefully, dan pelajari dengan seksama. To do the next task, untuk melakukan tugas selanjutnya. Jadi kalian baca dari sini, my name is Risa, I have a new friends, dan seterusnya. Task 2. Find the Indonesian of the word below. Find the Indonesian word below. Temukan bahasa Indonesia dari kata-kata berikut ini. Atau apa temukan maksudnya di sini? Terjemahkan. Betul sekali. Good. Answer the question. Tinggal jawab pertanyaannya berdasarkan teks. Gampang ya? Okay.
The last, tugas yang terakhir, task number 4. Task 4, look at here. Ini yang paling penting ya. Task 4. Tugas yang 4. Make a descriptive text about your close friend. Buat teks deskriptif tentang teman kalian. Kemudian dikirim teks deskriptifnya, boleh di post di IG, di Instagram teman kalian fotonya, dan teksnya itu di captionsnya tulis. Captionnya, buat teks dulu, misalkan di buku, write down the text. After that, tulis di caption Instagram. Caption Instagramnya difotokan, di tag Miss, nama IG-nya Miss Milma, di tag dan di mention Miss. Nanti Miss akan periksa tugasnya di Instagram. Kenapa sih Miss harus di Instagram? Biar gak ngabisin memori ya. Kalau di Instagram gak akan terlalu banyak memakan memori di handphone dan tersimpan ya. Jadi kalian tag di Miss di Instagram. Gimana kalau nggak punya Miss? Yang nggak punya Instagram, numpang deh yang temen. Atau nanti Miss ada kebijakan lain ya untuk yang nggak punya. Okay guys, I think enough for today. Thank you so much for your attention so far. I hope we'll meet as soon as possible. Miss harap kita bisa bertemu secepatnya ya. Dan kita bisa belajar kembali seperti biasanya, seperti dulu. Dan mari kita doakan juga untuk our country. We hope our country is get soon as possible. Semoga cepat dan baik ya dunia kita, okay? Guys, keep healthy, stay at home, tetap sehat di rumah, don't go everywhere, don't go anywhere after the government decide to stop the lockdown time, okay? Keep at home, staying at home, okay? Thank you so much for your attention, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.